Membuatku jengkel, Miss. Oh, everything's going well. There's something that make you, there's no something that make you angry or cranky today. Yeah, everything's Hmm. going well today, kayak gitu ya. Okay, Iya, alhamdulillah if that happened. Okay, now we are going to learn about simple present continuous. Kemarin kita udah belajar about simple present tense, ya kan? Kemarin kita udah belajar simple iya. present tense, nominal dan verbal, dan juga part of speech, right? Okay, but before we start the class, let's pray together. Pray begin. All right, let me share my screen ya. Can you see the PPT? Can, Miss, can see. Okay. Alright, coba sebelum kita belajar materi baru nih Kak Suprapti, let's talk about simple present tense. What is simple present tense? Apa itu simple present tense? Masih ingat? Hmm, apa ya, Miss? Kayak gitu ya? Apa yang dipakai-pakai itu ya? Yang dipakai. VR, kayak gitu ya? Mm-mm. Fungsinya buat apa Kak? Tujuannya buat apa? Hmm, apa ya, Miss? Tujuannya buat menceritakan tentang memberitahu tentang kebiasaan, right? Do you still Oh remember? iya, iya. Kebiasaan. Iya. Terus habis itu apa lagi? Habit, Hmm, habit ya kebiasaan ya. Daily iya, routine, for kebiasaan. example, or maybe a fact atau sebuah fakta gitu. There are three to be's in nominal sentence, right? What are those, Kak Yes. Suprapti? What are the to be's in nominal sentence Hmm, for simple present tense? kayak itu ya? We itu subject. Okay, do you need my help? There are Itu ya? i, I, is, ya? is, and then what else? Hmm, Is, am, kurang satu apa ya? M. Oh ya. are. Is, M, R. Very good. Is itu buat siapa, Kak? Is itu bukan she, he, it. Very good. How about am? I am. Yes, for I ya. And then how about are? Nah, For whom? we, they are, we are, they are, you are, Subjeknya aja, subjeknya. are you, Dewi. I-nya enggak. You, Dewi aja. Kalau You, buat are Dewi, berarti ya. pakainya you, Dewi. Very good. And how about negative sentence? Kalau negative sentence, setelah to be kita tambahin apa, Kak? S. Not. Oh iya, not. That's right, not. And how about interrogative sentence atau kalimat tanya? To be-nya ada di mana? Hmm, kalimat tanya. To Di be-nya, depan? yes, betul sekali. Ada di depan. Itu untuk nominal sentence, right? How about verbal sentence? What is verbal sentence? Hmm, apa bisa lupa itu? Verbal sentence is kalimat yang menggunakan kata kerja, right? Yes. Ya, kalau misalnya kata kerja itu, for example, kayak berbicara, something related to body,
body activities. Sesuatu yang membutuhkan pergerakan badan gitu ya. Itu namanya kerja, kata kerja. Kalau misalnya subjeknya untuk positif he, she, it, berarti dia verb satunya ditambahin s atau es. Selain itu tidak ditambahin. Selain itu verb satu. Does itu buat he, she, it, and do itu buat are, you, they, we. Right? Do you still remember that? Yes, ma'am, remember. Yeah. And I'm going to always ask you about that until the end of the class, right? Okay, now we are comparing. We are going to learn how to compare between simple present tense and simple present continuous. Kalau kemarin simple present tense itu digunakan untuk ngasih tahu orang tentang habit, kebiasaan, atau fakta gitu ya. Nah, kalau sekarang kita belajar tentang simple present continuous. I'm going to speak in Indonesia so that you can understand what I say. 你给我发现我有了，没关系啊，没事，sorry miss。Gak apa-apa, itu maksudnya apa, Kak, Iya, tadi? Wosheng iya. mau lah. Ini loh, kan aku udah bilang kalau jam Heeh, 8 aku tuh nggak bisa. heeh. Oh, tapi Mm, tadi dimintain tolong. mm. Kan aku udah bilang kan miss, jam 7.30 kan aku kan tak kasih tahu kamu minta apa, mau kencing atau mau berak. Kalau berak tak kirain gitu kan. Nah Hmm. terus jam 8 itu kalau aku ke bawah dia manggil-manggil gitu loh. Makanya Oh, tadi aku bilang anaknya, aku bilang aku nggak bisa kalau jam 8 sampai jam 9. iya ya. Cuman minta waktu satu Ya, jam doang ya. Ya, please give ya me saya time. minta sejam. Soalnya seharian tuh dia sama saya. Wah, kalau seharian Ya, sama Kak Suprapti apa ya nggak capek batin dan iya. fisiknya? Iya, Miss. Jadi saya tuh belajar itu kalau ada waktu gitu kan. Nah, Mm-mm. nanti kalau malam, malam itu jam 12 ke bawah itu, Hmm. dia manggil-manggil gitu loh. Padahal udah bukan jam kerjanya lagi. Mm-mm, Emang gitu. jam kerjanya tuh mulai dari jam berapa sampai jam berapa sih, Kak? Kak, dulu kan dia masih sehat, mau datang kan. Hmm. Akhir-akhir ini kan dia sakit. Gitu. Berarti ya, Tuh. maybe because he is sick ya. Mm-mm, I ya, think Miss. because he is Jadi sick, kan, so he needs you. jadi kan kalau aku kan udah bilang, aku kalau jam 8 sampai jam 9 itu nggak bisa. Mm-mm. Karena aku tuh lagi belajar, aku bilang gitu. All right, just yeah, that's how it works. Sometimes jobs will get us to be so overwhelming, but yeah, that's life. Just enjoy the life. Sometimes ya, kadang membuat kita Hmm. kayak gregetan gitu ya. But yeah, Iya, iya, Miss. it's a good Benar, thing. Miss. All right, back to the Soalnya, topic. soalnya, ya, soalnya saya kan belajar kayak ini kan penting, tuh, Miss. Enggak, Mm-mm. nanti kalau udah finish dari sini kan aku mau keluar. Ya, betul. Yang penting itu aja, Kak. Fokus aja sekarang ya. Ya. Semoga tercapai semua apa yang Kakak inginkan. Now, let's just back to the topic. Mm-mm. Tadi kita recall lagi about simple present tense dan aku pakai pakai bahasa Indonesia ya, Kak, biar penjelasannya tuh kena ke Kakak. Mau pakai bahasa Indonesia full atau mix bahasa Inggris Indonesia? Ya, I think just use Indonesia instead ya. Pakai bahasa Indonesia aja. Alright. Kalau tadi simple present tense gunanya untuk ngasih tahu. campuran aja, Oh, campur. alright. I'm going to mix Hmm. between Indonesia and English. Oke, kalau tadi simple present tense is used to describe actions that happen regularly, habitually, or generally true. How about simple present continuous? Simple present continuous is used to describe something that happened now, literally now. Jadi the present continuous tense, also known as the present progressive tense, is used to describe action that are happening now. Jadi perbedaan simple present tense dan simple present continuous, kalau present tense itu ngasih tahu tentang habit dan tadi ya bla bla bla. Simple present tense itu present continuous itu ngasih tahu kejadian yang sedang terjadi pada saat sekarang banget gitu. That's it. That's the difference. Nah, ini ya, ini ada contohnya.
Nah, kalau misalnya ini di simple present tense, formulanya kan subject, verb satu, S atau S, dan lain sebagainya. Kalau misalnya di simple present continuous, itu tuh lebih simple. Jadi nggak ada nominal and verbal, langsung digabung. Jadi di sini ada subject, lalu sesuaikan dengan to be-nya, is, am, dan are, lalu disesuaikan lagi dengan setelah to be ditambahin verb ing, Kak. Kakak pernah dengar nggak? Kayak, they are watching a movie. Pernah dengar kan? Kalau kemarin di verbal, they watch a movie. Kalau di simple present continuous, Pernah. ya, kalau di simple present continuous, ditambahin to be dan Ya. ing di belakang verb. They are watching a movie. Tandanya, artinya mereka tuh bener-bener pada saat itu juga lagi nonton film. Kalau misalnya they watch a movie, itu kita menyatakan sebuah fakta gitu ya. Kalau misalnya kita pakai simple present continuous, berarti itu sedang terjadi pada saat itu juga. For example, uh, I am eating banana. Aku lagi makan pisang sekarang. I am eating banana right now. Aku lagi makan pisang dan kegiatan memakan pisang itu sedang terjadi gitu. Okay, do you know the difference between simple present tense and simple present continuous? Kakak udah sedikit paham ya tentang perbedaan simple present tense dan present continuous? Right. Coba aku kasih Ya. ini ya, Kak. Coba kita ingat lagi, kalau di sini kan karena dia present continuous, berarti to be-nya masih sama, Kak. Pakainya to be simple present tense. To be simple present tense ada 3 kan, Kak? Apa aja, Kak? Ada is, ada am, ada are, kan? Berarti kalau misalnya di Is, simple am, present are. Ya. continuous itu subjeknya, for example, he, she, it. Nah, setelah subjek kita tambahkan is, terus kita tambahkan verb ing. O plus K. Oh, itu keterangan ya. Objek ya. Terus K keterangan. Contohnya, he is eating banana right now. Nah, ini he is eating banana right now. Kenapa pakai is? Karena is itu buat he, she, it. Dan di sini kan biasanya verb satu tuh kan it kan, Kak. Tapi karena di sini rumusnya jadi tambahin ing, jadi Ya. ditambah menjadi eating banana right now. Artinya dia laki-laki tuh bener-bener pada saat itu juga lagi makan pisang. Kayak gitu. Sama dengan M, karena M itu subjeknya adalah I. Makan. Jadi kita ganti, for example, I am eating banana right now. Sama dengan you, Dewi. For example, they are eating banana right now. Okay, until here. Do you have any question? Hmm. Berarti ing ini maksudnya lagi ya? Mm-mm. Lagi gitu ya? Kalau di simple present continuous, jadi kalau misalnya ada verb ing, di depannya ada to be, ada is, am, are, itu berarti dia sedang melakukan sesuatu pada saat itu juga. Oh, gitu ya. Tuh. Itu berbeda dengan kalau kemarin kan ini ya, Kak, bedanya dengan yang simple present tense, dia kan nggak ada ing-nya kan, Kak. Dan di depan verb Enggak. nggak ada to be. For example, she goes to school every day. Jadi ya dia ngasih tahu sebuah habits gitu ya. Dia pergi ke sekolah setiap hari. Mungkin karena saking rajinnya, jadi hari Minggu dia juga berangkat sekolah. I don't know what happened with her. Hmm. Kakak nggak nangkep jokesku ya. Ya, wis. Lalu serius. Alright. And then ini ya kayak the sun di sini adalah subjek, rises itu adalah verb, di sini in the east. In the east itu adalah adverb. Kalau ini beda lagi.
They, di sini ada to be-nya are. Kenapa are? Karena dia subjeknya they. Di sini ada verb ing, watching a movie. Berarti pada saat itu juga mereka tuh lagi nonton film, gitu ya. Oke, Film. coba kita praktekkan Kak tadi ilmunya. Aku Yang mana? lagi nonton film horor sendirian di kamar. What is the English of that? Hmm, hmm, I am. I am very good. hmm, ah, I am watching. Ah, Watching film a atau movie ya? Movie horror. horror gitu ya? Yes, Eh horror. movie horror gitu ya? Iya. Horor dulu baru movie. Oh, horror Horornya movie. menjelaskan tentang movie. Hmm, sendirian. Sendirian. What is sendirian in English? Myself, myself in Rome gitu ya? Oh, boleh. Maybe you can say if you wanna say myself, you can add by in front Hmm, of the myself. By myself in the room. Or maybe karena kamar, you can say in the bedroom. Like this. Yap, benar sekali ya. I am watching a horror movie by myself in the bedroom. Very good. Coba, now By check. ini maksudnya apa, Miss? By ini. By itu By. adverb of manner. Oh, Jadi tuh dia kayak hmm. by itu kayak by my, jadi kayak by myself itu satu kesatuan gitu loh Kak. If you just wanna say Oh gitu. myself, eh itu bisa juga. Tapi kalau konteksnya kayak gini, you should put by in front of Hmm. eh the myself-nya. Kalau misalnya nggak mau pakai myself, ada lagi nih alternatif yang lain. For example, kita change by myself itu menjadi alone, right? Sendirian, alone. Ciu. Oh iya, ya, alone sendirian gitu ya? Iya. Iya, iya. Alright. Now, coba dirubah menjadi a negative sentence. I am watching a horror movie alone in the bedroom. Now change it to negative sentence. Hmm. Ini apa maksudnya? Dirubah menjadi kalimat negatif. Kalau di yang nominal itu kan berarti setelah to be ditambahin not kan. Nah, coba kita langsung Ya, aplikasikan di sini, Kak. I apa nih? I am not gitu ya? yes, very good. I am not. Watching Ya, betul sekali. A horror, bla 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 ya. horror. Very good. Betul sekali, Kak. I am not watching a horror, bla 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 bla. Oke. Aku Do tak you sambil jalan Miss ya. Alright. Bener ya Kak, tadi itu kalimat negatif. And then now change into interrogative sentence. Coba dirubah menjadi kalimat tanya. Kalau kalimat Hmm, tanya tadi to be-nya di mana Kak? Di depan apa di tengah? di depan. Very good. Berarti apa ya? Jadinya ini enggak ada R-nya. Kan subjeknya I. Iya. Kalau subjeknya I berarti to be-nya bukan are. Bentar ya, Miss. Alright, I'm waiting for you. Hai Kak Lingga, I'm so sorry. Are you still there? Bentar, Miss, aku tak masuk kamar, Miss. Okay, take your time.
Ya. Sorry ya, Miss. It's fine, totally fine. Oke, kita back to the topic ya. Tadi udah bener, I am not watching a horror, bla bla bla. Now, just change into interrogative sentence. Coba dirubah menjadi kalimat tanya. Hmm, apa ya? Kalau nggak ada. I'll give you another example. Ini adalah kalimat tanya menggunakan to be di depan. Are you a teacher? Now, berarti are itu kan to be, dia ada di depan sendiri kan. Ya. Nah, sekarang coba dilihat kalimat ini. How to make it an interrogative sentence. Bagaimana Hmm, cara menjadikan dia menjadi kalimat tanya? To be-nya yang mana to be-nya? di I. I is I subject. am. I am subject. I is subject. So what is the to be? To be is after subject. Be watching. No, watching is verb ing. To be di sini adalah am, right? Am. Ini to be-nya. Oh, am. That's right. Coba dibuat menjadi kalimat tanya. Hmm, To be-nya ada di depan. I am gitu ya. I am berarti subject dan to be. Kalau to be-nya di depan, to be-nya am. Jadi gimana kalimatnya? Hmm, bingung di sini. Okay, I'll give you an example for this case. Okay, Oke. am I watching Hmm, horror movie? Masih ingat kan kalau misalnya dia kalimat tanya berarti to be-nya ada di depan. Jadinya to, to be diikuti oleh subjek diikuti oleh verb ing. Sorry, sorry. Am I watching horror movie? Blah blah blah. Nah, ini tanda tanya. Oke, do you have any question? Kok nge-lag ya? hmm. Apakah laptopku sudah lelah dengan semua yang ada? Asik. So sorry. Am I watching horror movie? Blah blah blah. Do you have any question, Kak Suprapti? Do you still confused? Are you still confused? Oh, kalau tanda tanya itu berarti apa tadi di depan? To be ya? Ya, to be ada tiga, Kak. Aku Nya di ulang-ulang depan. lagi ya sampai kakak tuh kenal sama to be. To be ada tiga, ada Ya. is, am, are. Kalau I, you, they, we, he, she, it itu adalah subjek. To be itu adalah is, am, are kalau di simple present tense. Oke? Karena untuk membuat Oke. kalimat tanya, to be-nya ada di depan, berarti is, am, are-nya harus ada di depan sebelum subjek. Jadinya, am I watching horror movie? Blah, blah, blah. Kayak gitu. Oke, coba kita praktek lagi ya, Kak. Untuk yang Ya. sentence kedua. Mereka sekarang lagi ngobrol di kafe dekat rumah. Oh, ini yang tadi nggak baca. Dia lagi belajar buat ujian besok. What is the English of that? Dia. Dianya nih terserah ya, perempuan atau laki-laki. Yes. That's right. Ya. She is She is she is studying studying, betul. studying hmm, hmm, Buat ujian besok. Buat ujian. buat ini apa? Make You can use for. buat ujian. Ah, ini nggak tahu ya. Ujian itu Oh, exam. For some wait for a minute. tomorrow gitu ya. For the exam. All right. She is studying for the exam. Coba, ini kan kalimat positif kan, Kak? Now change into kalimat negatif. Ya. Hmm, she is not
studying for the exam. Very good. Now, change into interrogative sentence. Kalimat tanya. Coba dirubah menjadi kalimat tanya. Is she Is studying? studying. Very good. Ya, betul sekali ya. Kalau kalimat tanya berarti tubuhnya yang di depan. Nice. Coba kalimat yang lain ya, Kak. Wait for a minute. I think my PPT is going so slow right now. Kalau di kakak itu kayak putus-putus gitu nggak ininya, PPT-nya? Oh, aku putus-putus nggak sih Kak? Suaranya? PPT sama suara aku. Yes. Suaranya putus-putus. Hmm, oke. Kayaknya koneksinya kurang stabil. Kayaknya aku harus menutup beberapa aplikasi. Wait for a minute. Eh, oke. I'm come back. Tapi kayaknya ini masih a little bit slow. Oh, oke. Udah. Udah kan ya, Kak? Aku masih putus-putus nggak? Masih ya kayaknya. Don't like this. So Ya, ugly. Putus-putus udah, nggak? udah clear, Miss. Okay, I'm so sorry for the trouble. I really don't like it when it goes. Like it. I don't like it. Oke, coba ya, Kak. One more time. I don't know, is it me or you? I think it's me. I think it's my connection. I'm so sorry. Belum kelihatan ya, Kak? Share screenanku. Hah? Belum? Seperti ini. I see. Udah kelihatan belum, Kak? Belum, tetap ini terjemahin dong, gitu aja. Ya. Ih, kok nggak mau, Kak? Wait. Ah, PPT-nya kelihatan nggak, Kak? Apanya? PPT-nya. Nggak kelihatan ya? Materinya kelihatan nggak, Kak? Kelihatan dari sini, ini terjemahin dong. Ini kelihatan. Oke, kelihatan ya? Kayak Ya, mereka sekarang lagi ngobrol di kafe dekat rumah, kelihatan ya, Kak?
Hmm, kelihatan. Okay, very good. Oh, now. So let's just try to translate another sentence. Oke, yang ini Kak. Anak-anak lagi lari-larian di taman belakang. What is the English of that sentence? Anak-anak. Anak-anak itu children kan? Children. Yes, yes. Anak-anak. Anak-anak itu. Benar. The children Oh, pakai the ya? pakai the The children running gitu ya? Jangan lupa the to be. Kalau the children berarti dia jamak. Berarti kalau to be-nya jamak apa Kak? Is, am, atau are? The children is. No, is itu buat tunggal. Apa? Are Ya, are. The children are tadi running. running. Yes, running. Running. Dikit ya, Bu? For. In Oh, in the park behind gitu ya. in the backyard. Bisa. Oh, backyard. Kalau taman belakang tuh lebih ke backyard. In the Backyard. backyard. Okay, good. Now change into negative sentence, Kak. Hmm, the children. The children, Susah. The children are not gitu kan ya. yes, are not. Are not running in the backyard. Yes, betul. The children are not running in the backyard. Now, change into interrogative. Sekarang kalimat tanya, Kak. Hmm. Hmm. Kok Tadi susah kalau nih. kalimat tanya berarti to be-nya yang di depan. Are Yes, are apa ya? Are the children subjeknya kayak gitu. yes, are the children. Are the children running in the backyard? Yes, very good. Are the children running in the backyard? Very good. Oke, gampang ya? Ya. Gampang. Ini nanti bisa dibuat belajar lagi. Nanti ini kan PPT-nya aku kasih ke Kak Suprapti kan. Ini Iya, udah ada terjemahan dalam bahasa Inggrisnya biar bisa buat latihan lagi. Oke? Now, benar. let's just practice. Tadi sebelum kita practice speaking ya, Kak. Let's just recall the memory about simple present tense and simple present continuous. Kalau simple present tense itu fungsinya buat apa, Kak Suprapti? Hmm, simple tense. Yang present tense. Oh, Untuk lupa lagi nih. menceritakan kejadian yang terjadi untuk kok kejadian yang terjadi sekarang. Kalau simple present tense untuk kasih tahu orang tentang kebiasaan, tentang kehidupan sehari-hari atau mungkin tentang fakta ya. Kalau simple present continuous untuk kasih tahu orang-orang tentang apa yang mereka lakukan atau yang sedang dilakukan sekarang juga. Itu present continuous, oke? And then there are two Iya nih. types of sentences, Kak. What are those? Ada dua tipe kalimat dalam bahasa Inggris. Ada kalimat apa, Kak? Kalimat no, Hmm, no me, nominal. yes, and kalimat Apa, Miss? verb.
Global. Iya, betul sekali. Kalau kalimat nominal tuh yang kayak gimana, Kak? Apa Kalimat ya yang namanya? tidak menggunakan kata kerja, right? Oh, Kalau kalimat yes. verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. To be di dalam simple present tense ada tiga, Kak Suprapti. What are those? To be, I is, I itu I am, I am, hmm, nggak pakai I-nya, M-nya aja. am, Mm-mm. is, are, Very good. Is itu buat siapa? is buat she, He. she, it, Very good. Kalau misalnya M buat siapa? am, that, I am, Buat no, bukan I am. Subjeknya aja. hmm, I buat, M itu buat siapa? am, M itu I, subjeknya, iya betul. M itu subjeknya buat I. And how about R? For whom? we, they, ya, we, Dewe. You, they, they. You, you. they, we. Okay, very good. Okay, now let's just try to practice speaking ya, Kak. The first Yes. question. Ini nanti aku kasih kakak beberapa pertanyaan. Seperti biasa, kakak bisa mempraktekkan atau bisa langsung mempraktekkan bahasa Inggris kakak ya, by speaking, lewat speakingnya. Jadi nanti kita kayak ngobrol gitu, terus di sini aku kasih beberapa tips ya untuk menjawab pertanyaannya biar nggak yang kakak bingung gitu mulainya gimana. Mungkin kakak bisa langsung jawab kayak contohnya nih ya. What are you doing these days to improve your English? Langsung dijawab aja. Contohnya, aku belajar bahasa Inggris lewat nonton film atau dengerin podcast gitu. Itu namanya direct answer atau kakak langsung jawab. Terus diberi detail kak, dikasih alasannya kenapa kok kakak milih untuk nonton film sama dengerin podcast. Nah, kalau di sini contohnya ya, karena aku percaya kalau kalau kita dengerin lewat native speaker langsung itu bakal membantu kita untuk bisa belajar bahasa Inggris lebih fluent lagi dan lain sebagainya gitu. Terus bisa nih ditambahin pengalaman pribadi, contohnya kayak gimana? Kayak I watch movies with subtitles. Aku nonton movie itu pakai subtitles bahasa Inggris dan mencoba untuk ngikutin cara ngomongnya gitu ya. Terus bisa langsung penutupnya itu bisa dibandingin dengan kakak yang sekarang dengan kakak yang sebelumnya. Contohnya kayak gimana? Dibandingkan dengan tahun lalu, aku tuh Ya, Miss. udah bagus gitu perkembangannya, tapi aku masih harus belajar lagi kayak gitu. Oke, coba kita praktekkan gitu ya, Kak. I'm going to Ya. ask you the first question is, what are you doing these days to improve your English, Kak Suprapti? Hmm, apa, Miss? Apa? Uh, do you know the question is? Do you know the meaning of the question? Kakak tahu, paham nggak pertanyaannya kayak gimana? Apa maksudnya kamu belajar bahasa Inggris itu dari mana? Kayak kamu, apa yang kamu lakukan supaya kamu bisa meningkatkan bahasa Inggrismu akhir-akhir? Oh, gitu. You can use simple present continuous. Hmm, Apa kakak kakak gimana caranya untuk bisa improve bahasa Inggrisnya kakak akhir-akhir ini? watching, watching any interesting TV shows. Oh, very good. I am. Jangan langsung Oh, watching I Kak. am Ya, ada subjeknya dulu. I am watching. watching any interesting
TV show, or movies. Yes. Very good, Kak. Very good. Coba lebih dikembangkan lagi. Kayak misalnya variety show-nya judulnya apa, kayak gitu dan lain sebagainya. Oh, I am watching. I am watching. Terus gimana, Miss? Apa? Kakak mau bilang apa? Apa ya? Podcast. Podcast. Do you listening to podcast? Kakak dengerin podcast po setiap hari. Iya, Miss. Oh, Enggak setiap hari. sometimes. Sometimes. Ya, what kind of podcast? Podcast yang kayak gimana yang kakak dengerin? What kind of podcast Hmm, that you listen to? kayak percakapan, kayak talking gitu. I see. And why do you listen to podcasts? Kenapa kakak mendengarkan podcast? Is there any interesting there or it just for entertainment? Apa nih maksudnya? Okay, I think this is still be so difficult for you. Okay, kita skip dulu aja kayak ini. Now let's just try to read aloud this letter. Coba kakak baca letter ini, tapi nggak dibatin ya. Dibaca. Okay. Ya, Dear dear English learners, learners. learners. Yes. I know that learning English can sometimes will challenging, Mm-mm. but I want to re remind Yes, good. remind you of one important thing. Mm-mm. You are comfortable Capable. of ca- ca- capable Capable. of capable Mm-mm. of apa nih? Achieving. Achieving Yes. full fluency Fluency. fluency Fluency. fluency. Yeah. Every great speaker was once a beginner, Mm-mm. just like you. Yeah. Right now, you might be struggling Mm-mm. with pronunciation, grammar, or finding the right words. But remember, every Remember. small but Remember. remember Mm-mm. every small step you take brings you Closer. to closer Mm-mm. to success. The key is consistency, Consistency. consistency. Keep Consistency. consistency. Mm-mm. Keep practicing, keep Mm-mm. speaking, and never be afraid of making mistakes. Yes. Mistakes are proof of the true, apa nih bacanya? Mistakes are True, pro, proof. proof that you are learning. Yeah, good. Next. English is not just a language. Mm-mm. It's a key to new opportunities, Yeah. friendships, Yes. and experience Experiences. in
experiences. Hmm. Apa nih? Imagine Imagine yourself traveling confidently, working at your dream job, or making international connections, all because you never give up on your journey. 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 So, whenever you feel this, apa nih? This, discon, Courage. discourage, just take a deep breath, apa nih? Breath, Breath. breath, and remind yourself Mm-mm. you are improving, You are improving. improving Mm-mm. every day. Yes. Keep growing, keep learning, and believe in yourself. Ya, Your journey is worth bacanya gimana? betul. Worth it. Is worth it, Mm-mm. and believe in you. And I believe in you. Oh, and believe in you. Believe. Believe, Ya, and good. I believe in you. Yes. All right, very good. Do you want to tell me what is this letter telling us about? Tentang apa sih surat ini, Kak Suprapti? Hmm, tentang Tentang apa? apa ini? Tentang untuk jangan menyerah dalam belajar, right? Oh ya, Ya, dear English learners, dear uh, orang-orang yang sedang belajar bahasa Inggris gitu ya. Aku tahu bahasa Inggris itu kadang bisa sangat challenging kayak gitu. Tapi jangan menyerah. Semua orang yang fluent atau semua orang yang master dalam bahasa Inggris itu juga dimulai dari tidak bisa bahasa Inggris. Kayak kalian gitu. So, don't ever give up on your journey. Jangan menyerah dalam perjalanan belajar. Yakinlah bahwa semua itu akan worth it. Worth it itu tuh artinya bakal kembali ke kita. Bakal tidak akan sia-sia gitu ya. And I believe in you. Dan Miss Lydia percaya kalian pasti bisa gitu belajar bahasa Inggris. Right, that is the letter telling us about. Okay, about simple present tense and simple present continuous. Do you have any question, Kak Suprapti? Oh lah, dari tadi aku hmm, kelihatannya cuman ke sininya doang tuh ternyata. apa ya bisa? Wait, um, Journey itu apa? Journey, journey itu perjalanan. oh perjalanan. Mm-mm. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Apa yang belum tahu? Believe, Farid believe in bahasa Indonesia. Gak tahu Miss, apa? Believe is percaya. Oh percaya. Ada lagi nggak yang susah kata-katanya? Kayaknya kalau yang apa vocab-vocab kayak gitu udah ada di 3.000 vocab yang aku kirim ke Kak Suprapti itu, Kak. Oh ini nanti tak cari Yes, boleh. di pakai. Atau mungkin nanti kan ini aku kasih ke kakak kan. Kalau misalnya kakak mau belajar artinya apa, cari di Google. Iya, For example, iya. breath itu eh, nafas, remind, mengingatkan, improving. Improving itu meningkatkan, kayak gitu, kayak gitu. Okay, do you have any question outside of this letter? Hmm, clear Miss.
Apa? Sudah. Oke. Is it Nggak ada. clear? Nggak ada. Hmm. Eh, pertanyaan lain di luar daripada materi hari ini ada nggak, Kak? Apa ya, Miss? Nggak ada, Miss. Boleh, boleh. Ya, berarti untuk pelajaran hari ini udah cukup jelas ya? Jelas. Oke, coba aku tanya. Simple present continuous itu apa, Kak? Hmm. Fungsinya buat apa? Kebiasaan. Itu kan simple present tense. Simple present Hmm. continuous. Lupa, Miss. Lupa. Untuk memberitahu kejadian yang sedang terjadi saat sekarang. Right? To describe Oh iya. things that are happening now. Coba kalau simple present tense itu apa, Kak? Lupa lagi, Miss. Sorry, Miss. It's okay. Simple present tense itu adalah eh, fungsinya digunakan untuk ngasih tahu tentang gimana ya ini kok nggak bisa di oh wait for a minute. Ini masih share screen kan ya, Kak? Ya. Tadi tuh gimana ya? Cara tidak men-share screen-nya. Jadi Kakak bisa lihat wajahnya aku nggak? Bisa. Oh ya udah, oke oke. Kalau bisa ya berarti udah. Kalau simple present tense itu digunakan untuk kasih tahu orang tentang kebiasaan kita, right? Kebiasaan Oh iya. kita, terus habis itu sebuah fakta atau eh apa kegiatan kita sehari-hari gitu. To be ada 3 Kak di simple present tense. Apa aja? Lebih I is I itu subjek. Is, hmm, terus apa lagi? is am are. Very good. Is itu buat siapa? Is buat she, he, it. Very good. Am buat siapa? Am buat I am. I am. I. Oh, I. Ya. Yes. Are buat siapa? Are buat eh, You. you, we, they, are you, they, we. Nggak ada I-nya ya. You, they, we. Oh, You, you, they, they, we. we. Very Ya. good. Okay. If you don't have any question, let's just call it a day for tonight. Uh, thank you so much for your participation. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain dan belum kepikiran sekarang, boleh chat aja nggak apa-apa ya Kak Suprapti. Kalau Ya, misalnya ya. ada waktu sempat, I know being a home taker itu adalah hal yang melelahkan, apalagi kalau mbah-mbah. Hmm. Iya, Miss. Benar, sangat melelahkan. Soalnya kan, apa ya, ngangkatin gitu, ngangkat. Terus, Belum kalau apa ya. rewel, Iya, ngoceh. Miss. Yang Benar-benar nguji paling yang kesabaran. paling capek mendengar ocehannya ya Kak. Mm-mm. Kita bikin otak kita tuh bikin marah-marah juga gitu loh. Jengkelkan gitu loh. Kalau bayi kan lucu ya. Nah, bayi kan lucu kan, Miss. Kalau udah tua kayak gini kan gimana? Gitu. I know how you feel, Kak. Ya, jadi emang Hmm. kalau misalnya ada waktu, lagi enak badannya, dibuat belajar lagi, dibuka-buka lagi aja pelajarannya. Ya, Hopefully iya, that Miss. you can improve your English. Yeah. All right. Iya, If you Miss. don't have any question, let's just call it a day. Let's close the class by praying together. Let's pray together. Pray begin. Oke. Ya. Thank you so much ya Kak Suprapti. I'm ending. Iya.